ஐயா மദ്രാஸ்ல இருந்து ஒரு கால் வந்திருக்கு. யாரு? மூர்த்தியா? முனிசாமி எங்க போயிருக்கு? செய்தாப்பட்டிலையா? போட்டும் போட்டும். கோயம்புத்தூர் பிராஞ்சில இருந்து அது வந்திருக்கான்னு பேங்க்ல விழிச்சு கேளுங்க. பாம்பே பாம்பே பாம்பேல இருந்து காலாவது வந்திருக்கா? சரி அப்படியேப்பா. அம்மா எப்படி இருக்கு? ஆமா கமலாம்பாள். சௌக்கியமா இருக்கா? சௌக்கியமா இருக்கா? சரி சரி. நாளை காலையில மார்னிங் பிளைட். ஆமா மார்னிங் 1:30 மணிக்கெல்லாம் வருவேன். வீட்டுல போன் பண்ணி ஏர்போர்ட்ல கார் அனுப்ப சொல்லுங்க. சரி சரி. முடிஞ்சு போச்சியா? பாரு பையா. என்ன என்ன வேணும்? டாக்டர் தோமஸ் சார் முறியில் அல்ல. தோமஸ் சாரா? இங்க அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது. இது வந்து ஐயாரு. അല്ല ഇത് 24 നമ്പർ മുറിയല്ലേ? ആമാ. അയ്യോ, ഈ മുറി കാണുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ആരാ? രാമലിംഗ ചെട്ടിയാര്, മദ്രാസിലെ പെരിയ രത്ന വ്യാപാരി. ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ തോമസ് സാറിനെ നോക്കട്ടെ. ஆளை புரிஞ்சுதா? எப்பவே புரிஞ்சாச்சு. அப்படின்னா கூப்பிடு. நல்லா இருந்தா கொண்டு வர சொல்லு. എന്നാ തോമസ് സാറെ கிடைச்சதா? ഇല്ല, എനിക്കതാ മനസ്സിലാകാത്തത്. മുറി എങ്ങനെ മാറിപ്പോയി? தப்பா நினைக்க கூடாது. செட்டியாருக்கும் தேவை இருக்கு. நல்லா இருந்தா கொண்டு வர சொல்லிருக்கு. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. தம்பி, இந்த வயதினிடையில இந்த மாதிரி எவ்வளவு பார்த்துருக்குன்னு தெரியுமா? என் பேரு வந்து அப்பையா. அப்பையக்கு எல்லாம் தெரியும். നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ എന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടരുത്. இந்த செட்டியார் யாருன்னு தெரியுமா? பெரிய ஆளு, கோடீஸ்வரன். செட்டியாருக்கு பிடிச்சுனாக்கா கை நிறைய கிடைக்கும். ഇത് പിടിക്കും സാറേ. സാധനം അങ്ങനത്തെ. கொண்டு வா பாக்கட்டும். എപ്പോ വേണം? ഇപ്പോഴോ രാത്രിയോ? രാത്രി. ചെട്ടിയാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆனா நாளை காலையில தான் தெரியும். செட்டியாருக்கு பிடிச்சுனாக்கா நாளையில இருந்து ലക്ഷാധിപതി. എല്ലാം അവിടുത്തെ കൃപ. கிடைக்குமா? ഇവിടെ നല്ല ഒന്നാം തരം സാധനം കിട്ടും. அப்படியா? மദ്ராஸ்ல ஒன்னும் கிடைக்காது. ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். ஏதாவது தப்பி தவறி சாப்பிட்டுனாக்கா 6 மாசம் கடின தண்டனை. എന്നാ ഇവിടെ கிடைக்கும். വന്നാട്ടെ. செட்டியாருக்கு இது ஒண்ணுமே வேண்டாம்.
ருக்மிணி, ருக்கம்மா. உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சாச்சு. உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கவோ என்னவோ. ஒண்ணு இப்பதானே எனக்கு கிடைச்சது. ஒரு வாரம் வேஸ்டா போயிடுச்சு. ഇന്ന് പോവാണോ? ஆமா, அவசியம் போக வேண்டியதுதான். ஃபிளைட் டிக்கெட்டும் கிடைச்சாச்சு. சீக்கிரமா திரும்பி வரேன். ஆ? உன் ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு. இன்னுം പണം വേണമാ? എനിക്കൊരു 50 രൂപ കൂടി തരുമോ? 50? അത് കേൾക്കത്തേക്ക് ഇவ்வளவு വെക്കമാ? ദോ എவ்வளவு വേണമെന്നാ എടുത്തുക്കോ. വേണ്ട, എനിക്ക് 50 രൂപ മതി. പോയി വാങ്ങാം. എനിക്ക് സിസ്റ്റർ മോഡിനെ ഒന്ന് കാണണം. ഓ, മിസ്സസ് വിമല മേനോൻ, ഹൗ ആർ യു? സുഖമല്ലേ? മിസ്സിസ് വിമല മേനോന്റെ മകൾ സുലുവിനെ വിളിക്കൂ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുലു വളരെ മിടുക്കിയ, വെരി ബ്രില്യന്റ്. ഇതാ സിസ്റ്റർ, 1-ാം തീയതി തന്നെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ക്ഷമിക്കണം. ഓൾ റൈറ്റ്, അത് സാരമില്ല. ഞാൻ മമ്മിയോട് വഴക്കാ. എന്തിനാ മോളെ? കഴിഞ്ഞ സൺഡേ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ വന്നില്ല? മമ്മിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ പ്രോമിസ് ചെയ്തത്? ഇതാ മോളെ ചോക്ലേറ്റ്. നോ, മമ്മി നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ വരുമോ? വരാം മോളെ. പ്രോമിസ്? പ്രോമിസ്. മമ്മി, ഇന്നലെ സിസ്റ്റർ റോസ്ലിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോള് ഡാൻസ് ചെയ്തില്ലേ? ആ മമ്മി, എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണം. ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ടീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും ചേരട്ടെ മമ്മി? മോളെ ചേർക്കാൻ മമ്മി സിസ്റ്ററോട് പറയാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ബെല്ല. മമ്മി വരുന്നോ? മമ്മി വരുന്നില്ല മോളെ, മോള് പോയി കഴിച്ചോ. മമ്മി ഇനി എന്നാ വരിക? അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരാം. പ്രോമിസ്? പ്രോമിസ്.